আজকে টিয়া দিদি বসে আছে, নানা, পাখি দিদি আর দিশা দিদি লুডো খেলছে। और এদের গেম অলরেডি চালু আছে। দিটা ওই छिपके छिपके चार छिपके चार এই লাগছে, নানা ফেসে আছে। छिपके छः चार दादा हे ढुकबे ना ना हैं কি ঢুকবে घरे এই লাগছে, এইটা লাগছে তিনজনের ঝগড়া চলছে। अरे अभी यही चीज़ की रुकी थी रे के नहीं रे যা। 1 2 3 4 5 लाइक मैं इसका छः लूंगा छः तीन ये गिरे दे अच्छे यार छह करने खट्टे टके নান ठीक दे चल क्या क्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हाँ ना 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 टारगेट নানা মুখে হাত দিতে হয়। ठीक है छः पाँच এইখানে হবে তোমার এই গুটিটা ना ना এমডিটা चल একটা গুটি বের করলে না हाँ डाल दो তাহলে পাঁচ এইখানে হবে না এই নানা খুলে খুলে चल ভাই ও ভাই খুলে হ্যাঁ